ड्रीम स्कूल एक ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत है। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग के अहाते में, यही जिसे अब ड्रीम इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ जो बच्चों के ख्वाब हैं वो बिल्कुल फुलफिल होते हैं ड्रीम स्कूल की शक्ल में। ड्रीम स्कूल की अगर हम बात करें तो ये फजल और शबाना फाउंडेशन, जो कि केरला से ताल्लुक़ रखने वाले एक कपल है, उनके सपोर्ट से यहाँ पे कायम 2 स्टोरी बिल्डिंग है, जहाँ बच्चों के ख्वाब पूरे हो जाते हैं। खाली बच्चों के ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन के ख्वाब भी यहाँ पूरे हो जाते हैं। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ड्रीम स्कूल की अगर हम बात करें, यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, यहाँ पे चेयर्स भी मॉडर्नाइज्ड है, यहाँ पे स्मार्ट स्क्रीन्स है, और वो सब कुछ यहाँ पे है जो कि एक मॉडर्नाइज्ड स्कूल में होना चाहिए। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे यहाँ पे अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, और यहाँ पे फ्री मील्स है मिड डे मील के स्कीम के तहत, और वो सब कुछ है जो कि वालिदैन जिसकी एक्सपेक्टेशन करते हैं। आइए लेते हैं इस स्कूल का जायजा। मैं समीना वानी हूँ, प्रिंसिपल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोठी बाग, और अब हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम ड्रीम इंस्टीट्यूट कोठी बाग रखा है, क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूशन में एक और कंपोनेंट ऐड हो गया है। ये एक कंपोजिट स्कूल है राइट नाउ, फ्रॉम KG to 8th हमारा एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन है, और उसके बाद ये हमारा हायर सेकेंडरी पार्ट। ये सच में एक ड्रीम इंस्टीट्यूशन है, ड्रीम स्कूल है। इनको एक शबाना फैसल एक फाउंडेशन है जिन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड किया हुआ है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। जो हमारी क्लासेस फ्रॉम KG to 8th हैं, ये जो बिल्डिंग है ये उसको कैटर करती है। इसमें उनके लिए क्लासरूम्स हैं, उनके लिए रोबोटिक्स लैब है, उनके लिए MDM का जो हमारा हॉल होता है वो बहुत ही खूबसूरत है, हाइजीनिक है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ का जो किचन है MDM के लिए जो हमारा है, उसके यूटेंसिल्स, उसका किचन, सब कुछ बेहतरीन है। और हर क्लासरूम जो है में उसमें फैसिलिटी है, ACs की फैसिलिटी है हर क्लासरूम में, स्मार्ट बोर्ड्स हैं क्लासरूम में है। मतलब J&K में ये एक ओनली इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट स्कूल इस लेवल का जो हमारे KG और 8th क्लास तक कैटर करता है। दिस इज़ द ओनली इंस्टीट्यूशन इन J&K जिसमें इतनी सारी फैसिलिटीज़ हैं। जो हमारे हैं UT के सर LG सिन्हा ने जब इसको इनॉग्रेट किया था, तो उस वक्त हमने कैटर करने की कोशिश की थी। हमने हमारा जो कोठी बाग का मिडिल स्कूल है वहाँ के बच्चों को हमने इसमें, क्योंकि उस वक्त हम एनरोलमेंट के लिए अभी उन्हीं दिनों हमने स्टार्ट किया एनरोलमेंट, लेकिन जो हमारे ऑलरेडी बच्चे थे उनका कुछ 180 के करीब था हमारा रोल। और इन कुछ महीनों में जो हमने बहुत कोशिशें की, पूरा स्टाफ इसमें लगा रहा कि एनरोलमेंट बढ़ जाए, तो इस वक्त मोर देन 250 स्टूडेंट्स हैं इस स्कूल में। क्योंकि NEP 2020 हमें कहती है, ये पॉलिसी ही इसी तरह के लिए बनी, इसी चीज़ के लिए बनी है कि हमारे जो बच्चे हैं वो इनोवेटिव हों, वो पेडागोजी जो हमारे टीचर्स अप्लाई करें वो इनोवेटिव पेडागोजी हो, और ख़ास तौर पर जो साइंटिफिक एटीट्यूड हम चाहते हैं बच्चों में डेवलप करना, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो ये ड्रीम स्कूल प्रोवाइड करता है। मैं आपसे क्या कहूँ कि ये सच में ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि इस लेवल में प्राइमरी लेवल और मिडिल लेवल के बच्चे हमारे रोबोटिक्स जानते हैं। इस स्कूल के मदद से वो ड्रोन्स चलाना सीख गए हैं हमारे बच्चे खुद चिप कैसे सेट करते हैं, हमारे बच्चे खुद ये ना जिसको हम कहते हैं ना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग। मुझे लगता है कि पूरे J&K में यही बच्चे ऐसे होंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनको उसका अवेलेबल है, और हमारा जो वहाँ स्टाफ है उनको ट्रेन किया गया है इस चीज़ के लिए कि इन इक्विपमेंट्स को, इस सामान को, इस लैब जहाँ भी जितने भी आइटम्स, जितने भी टूल्स वहाँ उन लैब्स में अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो ये बच्चे बहुत खुशकिस्मत हैं कि उनके पास प्रोफेशनली ट्रेन टीचर्स हैं जो उनको इस तरह की इनोवेटिव पेडागोजी, साइंटिफिक थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग और साइंटिफिक अप्रोच जो है उसकी तरफ ले जा रहे हैं बच्चों को। हम तो चाहते ही हैं कि जो हमारे क्योंकि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर में बेहतरीन से बेहतरीन प्राइवेट स्कूल्स हैं, तो उनसे भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस स्कूल में है। तो क्योंकि इसकी ज़्यादा नॉलेज अभी पेरेंट्स को नहीं है, रिसेंटली कुछ ही महीने पहले इंस्टीट्यूशन को हैंड ओवर किया गया है टू अस,
تو ہماری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے بچوں کو اس انسٹیٹیوشن میں داخل کریں. بے شک ابھی ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں, ہم ڈی سی سر سے بھی بات کریں, ہمارے ڈائریکٹر سر کا ہمیں بہت سپورٹ ہے, ہمارے چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر ان کا ہمیں بہت سپورٹ ہے. ہم اپنی لیول پر کوشش کر رہے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر سر کا یہ سال جو ہے انہوں نے دیا ہے ایز ایئر آف ایکسلنس, تو وہ ان کی طرف سے ہمارا پورا سپورٹ ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم ان بچوں کو کیونکہ یہ ایک گورنمنٹ اسکول ہے اور گورنمنٹ اسکول میں جنرلی بچوں سے فیس نہیں لی جاتی ہے. وہ ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ایک گورنمنٹ اسکول کا کہ اپ ٹو دا کلاس 8 ایجوکیشن از فری. تو اس میں اگر ہمیں بچوں کے لیے کچھ کریں گے, جیسے پیرنٹس کو ایکسپیکٹیشنز ہوں گی کل کہ بچوں کے پاس ڈائریز ہوں, پینز ہوں, یہ کیا کہتے ہیں اس کو, بیلٹس ہوں, سیشز ہوں, جو ایک پرائیویٹ اسکول کا ایک اٹائر ہوتا ہے بچوں کا, یونیفارمز ہوں ان کے پاس. تو اس کے لیے ہم ڈائریکٹر سر ہمارے سپورٹ میں ہیں. ہم کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ہم بہترین سے بہترین بچوں کو فیسلٹیز پرووائڈ کر پائیں, سسٹینیبل جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہر سال ہم, کیونکہ شبانہ فیصل فاؤنڈیشن نے تو ہمیں انفراسٹرکچر دے دیا, لیکن جو ہمیں سسٹین کرنا ہے اس کو, وہ ہم کیسے کر پائیں, اس کے لیے ڈائریکٹر سر ہمارے بہت سپورٹیو ہیں. ہمارے چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر وہ بہت سپورٹیو ہیں, اور ایون ڈی سی سری نگر ہم ان سے ہم نے لاسٹ ٹائم ریکویسٹ کی تھی کہ بہت سارے پیرنٹس ہمارے انسٹیٹیوشن میں بچوں کو داخل کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک دقت اس وقت ہمیں آ رہی ہے کہ ہم ٹرانسپورٹ ان کو پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے جو بن پڑتا ہے, ڈی سی سر نے بھی کیا ہے کہ وہ بھی دیکھ لیں گے اگر کچھ اس طرح کا 1-2 وینز ہی صحیح ہم فی الحال نا اسٹارٹنگ میں ویسا ہی کچھ کریں, تاکہ پیرنٹس کو جو بالکل چھوٹے بچے ہیں جن کو جو پیرنٹس کو چھوڑنا پڑتا ہے ان کے لیے ہم ٹرانسپورٹ کی فیسلٹی اویلیبل کر پائیں. لیکن ابھی جو ہمارے بچے آ رہے ہیں اور بہت اچھے اسکولوں سے, بہت سارے بچے ایسے ہیں جنہوں نے بہت اچھے اسکولوں سے اپنا ڈسچارج لے لیا اور اس میں ایڈمیشن کیا ہوا ہے, اور وہ بہت خوش ہیں. مطلب پیرنٹس آر ہائیلی سیٹسفائیڈ, کیونکہ یہاں جو ٹیچرس ہیں نا وہ بالکل اس چیز کے لیے ٹرین کیے گئے ہیں کہ اس فیسلٹی کا کس طرح سے بچوں کو فائدہ ہو. ہر ایک پیرنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ کسی بہت اچھے اسکول میں داخلہ پائے جہاں ہر ایک فیسلٹی اویلیبل ہو. جس طرح بڑے ایلیٹ پرائیویٹ اسکولز میں فیسلٹیز اویلیبل ہیں, چاہے وہ سسٹم لیب ہے, اسمارٹ کلاس رومس ہیں, اسٹیٹ آف آرٹ فیسلٹیز ہیں, پلے گراؤنڈ فیسلٹیز ہیں, جس طرح بچوں کے کھیلنے کے وہ کھلونے ہیں. مطلب این ایمبینٹ اٹریکٹیو ایٹماسفیئر جہاں بچے کو 100% ریٹین کیا جائے, جہاں بچہ کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ یہاں سے نکل جائے. تو دس واز دا ڈریم of the government to have such school, and so they have encouraged such organizations like Fazal and Shabana, and they have established this school which is having state of all facilities. It is going to benefit the children of all families, especially the downtrodden, because no fees is charged, midday meals are available, books are available. Every facility is available free of cost, and the facilities at par with any elite private school, these are available. And so people must take advantage, must take benefit of such facilities. It's a great initiative. I think it is the unique institution in the entire JK. A big leap towards the improvement of educational system, especially for the downtrodden, especially for all families, irrespective of caste, creed, color, irrespective of their status, their income, because anybody can avail the facilities. So everybody must get attracted towards such facilities. Teachers are available, the best faculty is available, with robotics trainings, artificial intelligence trainings. They are updated because the organization is time and again approaching for the updation and upgrading of the teaching faculty. میری میسج یہ ہے کہ everybody is invited to take advantage of the state of art facilities. We have STEM lab available, robotics available there, robotics lab, and the best faculty, which is the
driving force for running any institution in the most successful way. It is available there. Playground facility, all activities are done there. All activities are accomplished there in the school. میری یہی میسیج ہے کہ یہ اتنا ہی اچھا اسکول ہے جس طرح ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ کسی ایلیٹ پرائیویٹ اسکول میں بچے کو داخلہ وہ لے. ڈریم اسکول کوٹھی باغ 2025 میں 27 اکتوبر میں انوگریٹ ہوا. ایل جی سر نے اس کی انوگریشن کری اور ہم بہت شکر گزار ہیں ایل جی صاحب کے اور فیضل اینڈ شبانہ فاؤنڈیشن جنہوں نے وہاں سے آ کے ہمیں اس پروجیکٹ کے لیے یہ پروجیکٹ انیشیٹ کیا. انشاءاللہ یہ کیونکہ ہم ایسا اسکول انفراسٹرکچر تو ہمارے گورنمنٹ کے پاس ہم بہت ساری شکایتیں آتی تھی کہ انفراسٹرکچر ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن یہ اس کی وجہ سے جو فیضل اینڈ شبانہ فاؤنڈیشن نے ہمیں اس میں جو مدد کری تو اس کے بعد ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ انفراسٹرکچر ہی خالی کام کرے گا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیرنٹ کو ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے, ہم اپنے مطلب اس کو وہ یہ کر پائے کہ مطلب ہم بچے کو ایک پیرنٹس کو ریزن مل جائے کہ ہم بچے کو ایڈمٹ کیوں یہاں پر کریں. ہمیں یہاں پر جتنی بھی ماڈرن فیسلٹیز ہے, جیسے جس طریقے سے یہاں پر بچوں کے کھیلنے کے سامان, روبوٹکس ہے, اسٹیم لیب ہے یا ڈے میلز ہے یہاں پر, اور بہترین کلاس روم انفراسٹرکچر ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک پیرنٹس کو مطلب جو خواب رہتی ہے کہ میرے بچوں کو یہ میسر ہو, اور جب کہ یہ ساری چیزیں یہاں پر فری ہے اور مطلب اس کے لیے کچھ پیسے مطلب کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے. جو کوالیفائڈ اسٹاف ہے ان کی ٹریننگز بھی انہوں نے دی. انہوں نے ایک 4 ٹریننگ سیشن کیے ایک انٹرنیشنل مینٹر کے ذریعے جو تھامس ابراہم تھا, تو ان کے ذریعے ہمارے یہاں پر جو ٹریننگز ملی تو ٹیچر بہت ہی کوالیفائڈ ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ مطلب ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو کہ سارے مطلب جو بھی اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو فائدہ ملے. جی ناظرین, یہ تھے مناظر ڈریم اسکول کے, اور جب ہم نے پرنسپل ڈریم اسکول سے بات کی تو انہوں نے بتایا کہ مور فیچرز ول بی ایڈڈ ٹو دس اسکول, اور کوآرڈینیٹر سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلا مدعا جو ہم اٹھانے جا رہے ہیں وہ ٹرانسپورٹ کا مدعا ہے, اس کو بھی اسٹریم لائننگ کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. دیجیے اجازت. کیمرہ مین عارف خان کے ساتھ عابد بشیر, فار رائزنگ کشمیر, سری نگر.